नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक आवडी प्रमाण योग्य शिक्षणीक दिका दाखोवपा खातीर मार्गदर्शकाची भुमिका निभावची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. CERT इन इम्पॅनल ऑडिटींग संस्थांची वर्सुकी परिशद संवाद 2026 आयज सावन बिट्स पिलानीच्या कॅम्पसात सुरू जाली. गोंयच्या विद्यार्थ्यां विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आनी गणित विशयांत आवड निर्माण करपा खातीर संवसारीक स्टेम आनी रोबोटिक्स ऑलिंपियाड आयोजीत केला. बायलांच्या फुडारपणा खाला उद्देजकतेक चालना दिवपा खातीर गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन फाल्यां सांखळेच्या नावेली पंचायत हॉलात महाकर्ज मेळावो घडोवन हाडटा. उच्च माध्यमीक शाळांनी प्रॉस्पेक्टसच्या दरात वाड केल्ल्यान शिक्षण संचालनालयान खर हुस्को उक्तायला. आतां पुराय खबरो. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक आवडी प्रमाण योग्य शिक्षणीक दिखत दाखोवपा खातीर मार्गदर्शकाची भुमिका निभावची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंय शालांत मंडळान आयतारा 10वेचो निकाल जाहीर केलो. हाचे उपरांत 11वी प्रवेश प्रक्रियेचे फाटभुंयेर तांणी हें विधान केलें. 10वी पास जाल्ल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक मुखेलमंत्र्यांनी परबी भेटयली. सांगे, केपें, धारबांदोडा, काणकोण, पेडणे ह्या म्हालांतल्या विद्यार्थ्यांनी शारांतल्या विद्यार्थ्यां परस बरी कामगिरी केल्या. 11वीच्या वर्गाची प्रवेश प्रक्रिया आयज सोमार सावन सुरू जाली. विद्यार्थ्यांनी कला, विज्ञान, वाणिज्य सारक्या पारंपारीक फांट्यां वांगडाच वेवसायीक अभ्यासक्रम, ITI वा डिप्लोमा सारक्या पर्यायांचो विचार करचो. पालकांनी आनी शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या फुडाराचो विचार करून तांचे कडेन चर्चा करची. फकत आंकडो वाडोवपा खातीर विद्यार्थ्यांक प्रवेश दिवचो न्ही असो सल्लो मुखेलमंत्र्यांनी शिक्षकांक दिलो. CERT इन इम्पॅनल ऑडिटींग संस्थांची 3 दिसांची वर्सुकी परिशद संवाद 2026 आयज सावन बिट्स पिलानीच्या कॅम्पसात सुरू जाली. ही परिशद 29 एप्रिल मेरेन चलतली. ह्या परिशदेंत भारत आनी हेर देशांतले 500 परस चड प्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात. फ्युचर रेडी ऑडिट वरवीं डिजिटल भारताक सुरक्षीत करप, अनुकूलित खात्री प्रगती ह्या संकल्पनेचेर आदारीत ह्या परिशदेचो उद्देश सहकार्य, नाविन्य आनी दूरदर्शी ऑडिट कार्यपद्दतीच्या माध्यमांतल्यान भारताची सायबर सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करप हो आसा. ह्या वेळार उपस्थितांक मार्गदर्शन करतना मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें की गोंयची पयली सन, सॅन्ड आनी सी खातीर वळख आसली, पूण आतां गोंय सायबर सुरक्षेचें केंद्र म्हूण मुखार सरता. देश आनी जगभरांतले प्रतिनिधी फकत गोंयच्या सैमा खातीरच न्ही जाल्यार डिजिटल फुडार सुरक्षीत करपाक म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा करपाक जमिल्ले आसात. गोंयच्या विद्यार्थ्यां विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आनी गणित विशयांत आवड निर्माण करपाक आनी तांकां अणभवात्मक शिकपाची संद मेळोवपा खातीर संवसारीक स्टेम आनी रोबोटिक्स ऑलिंपियाड आयोजीत केला. गोवा राज्य पावंड्यार ही सर्त 28 जूनाक जातली. गोवा राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान म्हळ्यार GSCERTन राज्यांतल्या सगळ्या मुळावी माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांक तातूंत वांटो घेवपाचें आवाहन केलां. ह्या ऑलिंपियाड खातीर 8 ते 16 वर्सां पिराय गटा खातीर वेगवेगळ्यो सर्ती घडोवन हाडल्यात. ह्या सर्ती खातीर विद्यार्थ्यांक तयार करपा खातीर आयोजक गोंयभर फुकट ऑनलायन वा ऑफलायन प्रशिक्षण सत्रां घडोवन हाडटले. बांदकाम खात्यांत कामगार सोसायटी खाला आशिल्ल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक सेवेत कायम करपाच्या मागणे खातीर सोसायटीचे कर्मचारी कामगार दिसा 1 मेक आझाद मैदानाचेर धरणे धरतले अशी माहिती इंटकचे अध्यक्ष अजय प्रभुगांवकर हांणी दिल्या. कामगार सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांनी पणजे आल्तिनार बांदकाम खात्याच्या प्रधान मुखेल अभियंत्यांक निवेदन भेटयलें. ताचे उपरांत तांणी ही माहिती दिली. प्रधान मुखेल अभियंत्यांक कामगारांनी निवेदन भेटयलां. हाची प्रत भौशीक बांदकाम मंत्र्याक दितले अशी माहिती अजय प्रभुगांवकर हांणी दिली. वास्कोत सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर टिका करपी भाशण बरोवपाचो आरोप आशिल्ल्या गौतम खट्टराचो भाव माधव खट्टर हाका आयज गुन्यांव फांटो पुलिसांनी वास्को पयल्या वर्गाच्या न्यायालयांत हाजीर केलो. न्यायालयान ताका 14 दिसांची न्यायालयीन कोठी फर्मायली. मजगतीं माधव खट्टर हाणें ह्या प्रकरणांत जामीन अर्ज केला आनी हो अर्ज फाल्यां 28 एप्रिलाक वास्को न्यायालयांत सुनावणेक येतलो. माधव खट्टर हो मुखेल दुबावीत गौतम खट्टराचो भाव आसून ताका रायवाला हरिद्वारांतल्यान गोंय पुलिसांनी ताब्यांत घेतिल्लो. ह्या प्रकरणांत गोंय पुलिसांनी ताका सह आरोपीक केला. इतले मजगतीं कुडचडे लैंगीक अत्याचार प्रकरणांत
अटक केल्ल्या सोहम नायक ह्या दुबावितान 5व्या गुन्यांव प्रकरणात आपल्याक अटकपूर्व जामीन मेळचो असो मडगांवच्या सत्र न्यायालया मुखार अर्ज केल्लो तो अर्ज आयज ताणें फाटीं घेतलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. गोंयांत बायलांच्या फुडारपणा खाला उद्देजकतेक चालना दिवपा खातीर गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन फाल्यां सांखळीच्या नावेली पंचायत हॉलांत आपमजत गटांतल्या उद्देजकां खातीर महाकर्ज मेळावो घडोवन हाडटा. ही कार्यावळ सकाळी 10 ते दनपारां 2 मेरेन जातली. भागीदार बँको आनी वित्तीय संस्थांच्या सहकार्यान सुरभी MCLF सहकारी बहुउद्देशीय संस्थे वरवीं ही कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या कार्यावळींत रिणाची बेगीन प्रक्रिया आनी एकाच छता खाला दस्तावेजीकरणा खातीर जायती मजत मेळटली. आपमजत गटांतल्या उद्देजकांक अर्थीक मजतीची उपलब्धता सोपी करप, ग्रामीण उपजिविका घटमूट करप आनी राज्यांतल्या बायलांच्या फुडारपणा खाला उद्देगांक आदार दिवप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा. उच्च माध्यमीक शाळांनी प्रॉस्पेक्टसाच्या दरांत वाड केल्ल्यान शिक्षण संचालनालयान खर हुस्को उक्तायला. शाळेची म्हायती पुस्तिका चडांत चड ₹100 वा छपाई किंमत जी उणी आसा ती निश्चित करची अशें शिक्षण संचालकांनी मागला. प्रवेश फॉर्मा वांगडा दिल्ल्या प्रॉस्पेक्टसा खातीर राज्यांतल्या कांय शाळांनी पालकां कडल्यान चड शुल्क घेतात अशी कागाळ शिक्षण संचालनालयाक मेळ्ळ्या. हाची गंभीरतायेन दखल घेवन शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी आयज म्हत्वाचें परिपत्रक जारी करून सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत शाळांक ही सुचोवणी दिल्या. वादग्रस्त 39A विरोधातल्या आंदोलना मजगतीं नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या घराभायर निदर्शनां केल्ल्या प्रकरणात विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांकां पणजी पुलिसांनी समन्स जारी केलें. हे समन्साक लागून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सांजे पणजी पुलिशीन हाजेरी लायली. पुलिसांनी तांची चवकशी केली. गोंयांत कांय दिसां फाटीं नगर नियोजन खात्यांतल्या 39A कलमा आड व्हड आंदोलन जाल्लें. आमदार विरेश बोरकार हाणें हें आंदोलन सुरू केल्लें. आंदोलकांनी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या मिरामारच्या घरा कडेन मोर्चा व्हेल्लो. हातूंत लोक व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्ले. ह्या प्रकरणात पुलिशीन युरी आलेमांव आनी हेरां आड गुन्यांव नोंद केल्लो. हे गुन्यांवाचे चवकशी खातीर पुलिसांनी युरी आलेमांव हांकां समन्स जारी केलां. खेळ. IPL क्रिकेट सर्तींत आयज सांजे 7:30 वरांचेर दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानार दिल्ली कॅपिटल्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर पंगडां मदीं खेळ जातलो. हवामान. राज्यांतल्या कांय वाठारांनी आयज आनी फाल्यां गडगड मारून पावस पडपाचो अदमास पणजी वेधशाळेन उक्तायला. मजगतीं पणजेंत चडांत चड तापमान 35.3 अंश जाल्यार उण्यांत उणें 28.4 अंश सेल्सियस नोंद जाला. एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनी न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीत तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे आसा. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक आवडी प्रमाण योग्य शिक्षणीक दिका दाखोवपा खातीर मार्गदर्शकाची भुमिका निभावची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. CERT इन इम्पॅनल ऑडिटींग संस्थांची वर्सुकी परिशद संवाद 2026 आयज सावन बिट्स पिलानीच्या कॅम्पसात सुरू जाली. गोंयच्या विद्यार्थ्यां मदीं विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आनी गणित विशयांत आवड निर्माण करपा खातीर संवसारीक स्टेम आनी रोबोटिक्स ऑलिंपियाड 2026 आयोजीत केला. बायलांच्या फुडारपणा खाला उद्देजकतेक चालना दिवपा खातीर गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन फाल्यां सांखळेच्या नावेली पंचायत हॉलांत महाकर्ज मेळावो घडोवन हाडटा. उच्च माध्यमीक शाळांनी प्रॉस्पेक्टसाच्या दरांत वाड केल्ल्यान शिक्षण संचालनालयान खर हुस्को उक्तायला.
इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.